Ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafika muda mzuri ya kuanza mafundisho yetu ya siku ya leo tena samedi. Jana niliwapatia tangazo. Nikasema leo tutazungumza kuhusu sisa 66. Injo tema yetu ya siku ya leo. Sisa 66 ama sisa 6 mara 3. Hii ni alama ya mpinga Kristo. Umeisikia muda wa kutosha. Sisa 66, lakini hujue anatumika namna gani. Acha tuombe Mungu. Baba, nakushukuru sababu uko mwema. Muda ambaye ulionipatia nisimame mbele ya taifa yako ndio hii. Naomba uweza na nguvu zako zionekane. Ujitukuze kwenye neno lako lipate kutembea nafasi yote dunia mzima, sababu mkono wako sio mfupi kwa kugusa. Kupitia neno hili lisaidie taifa lako. Watoto wako wapone, wajigundue mahali walipo. Aliyekuwa mufu afufuke katika kiroho kupitia neno lako. Acha neno lako lipate nafasi. Acha neno lako lisaidie ulimwengu. Naharibu makusudi yote ya giza ambaye haitafurahia nihubiri wala nifundishe kwa ajili ya sisa 66. Maana najua kuzimu na mapepo haifurahie. Naipindua kwa jina la Yesu Kristo. Maana siri ya mpinga Kristo leo nimekwenda kuitia wazi hadharani. Naangusha kazi zote ambazo zinasababisha neno lisipate nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Kristo sababu utaanza pamoja na mimi na kumaliza pamoja na mimi ukinipaka mafuta mabichi. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shukrani wapendwa, tutazungumza juu ya sisa 66. Acha tusome Biblia tusikie neno la Mungu linasema. Nimekupatia tayari teme pale na shairi ambaye tunazungumzia iko pale. Timotheo wa pili sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Tutasoma pale tusikie Biblia inasema nini mpaka wa 5. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, washtaki wa uongo, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema kuliko Mungu, wenye mfano wa kuogopa Mungu, lakini wakikana nguvu zake. Amena. Kwa hivi tulikuwa tunasoma Timotheo wa pili sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kwa kweli jameni, nataka leo nikupatie siri ya sisa 66 ambayo ulikuwa labda hujue. Hii sisa 66 yani nasema 6 mara 3. Na 6 mara 3 iko 18. Sasa hii alama 18 ni pepo 18 ambaye mpinga Kristo anayetumikisha ndani ya dunia hii kwa siri bila watu kujua. Haleluya. Maana ya sisa 66, 6 yani 6 mara 3 iko 18. Sasa hizi ni pepo 18 ambaye mpinga Kristo ama antikriste anatumia katika ulimwengu. Ameisukuma duniani ije ifanye kazi kwa siri na watu wasielewe, sababu kanisa ingaliki hapa chini ya jua. Hawezi tumika kiuwazi, maana miguu ya watakatifu bado ingali ulimwenguni. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikusomee zile pepo 18 kabla tuendelelee nikufasirie zinatumika namna gani. Haleluya. Narudia tena kwenye Biblia. Nataka nizisome zote. Kama uko na bike andika. Nilikwambia ziko 18. Sisa 66. Nataka nikuoneshe zote pepo 18. Njoo sisa 66. Njoo hizi. Ya kwanza inasema hapa hivi, kuna pepo ya kujipenda mwenyewe. Utaisoma pale. Pepo ya kupenda fedha.
pepo yenye kiburi, wenye kutukana, pepo isiyotii wazazi, pepo isiyokuwa na shukrani, pepo isiyokuwa na usafi, pepo yasiyopenda wenzao, pepo ya kwenye kutukana na sio kusamehe, pepo ya ushitaki wa uongo, pepo ya sio kujizuia, pepo ya ukali, pepo ya sio kuipenda mema, pepo ya udanganyifu, pepo ya wakaidi, pepo ya wenye kujivuna, pepo ya wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu, pepo ya wenye mfano wa kuogopa Mungu wakikana nguvu zake. Amen. Kwa hivi ni zile pepo 18 ambayo mimi natoka kukusomea pale. Sasa nitaikufasiria kusudi ujue zile pepo ziko zinatumika na batu hapa. Na hii pepo ziko zinatumika hata na Wakristo wengine wewe hawajui. Amena. Kwa hiyo sikiliza nikwambie. Biblia inasema hapa ya kwamba siku za mwisho itakuwa siku ya hatari. Pale nyoko inaanza kwa mstari wa kwanza. Aseme watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Sikiliza. Unajua kujipenda wenyewe ni pepo. Mtu kujipenda mwenyewe ni pepo. Unajua shetani alijua ya kwamba mtu anaweza kuacha usherati kwa haraka, anaweza kuacha ulevi, anaweza kuacha mabaya tofauti, lakini akamfichika hiyo kujipenda mwenyewe. Kumbi kujipenda mwenyewe ni dhambi ambaye inaweza mfanya mtu asione Mungu. Na huyu mpinga Kristo aliisukuma hii pepo, tembea katika dunia, tafuta watu ambao utawavamia, waingie wakuwe na pepo yako wewe ya kujipenda wenyewe. Sasa kisha kuwa mtu wa kujipenda mwenyewe, mbingu hataonaka. Haleluya. Sasa kuna pepo ya kujipenda mwenyewe, ndio pepo tunaanzia nao pale. Najua kwa 18 labda tutazimaliza, lakini tutajaribu kuzifikia. Bora ulishaziona zote 18. Pepo ya kujipenda mwenyewe, acha nikwambie gisi na kuwaka. Ukitaka kujua mtu mwenyewe kuna pepo ya kujipenda mwenyewe ambaye amevamiwa na sisa sosansisi, utaona huyu mtu anapendaka vizuri vyote bikuwe ni vyake. Kama ni mwanamke, hapendake mtu mwingine avale modele yenye yeye iko nayo. Anaweza fika par exemple kwa tayari, aenda shonesha, anakuambia tayari, mie sitaki modele yenye mtu mwingine anaweza kuwa iko nayo. Sasa ushona modele ya mtu yeye peke mwa hii dunia. Modele ya wewe peke njoo ya wapi? Utakutana anakuambia kama tu ni modele mtu mwingine anaweza kuwa nayo, siwezi vale ile nguo. Omo yangu ya mie peke. Hii ni pepo ya kujipenda mwenyewe. Utakutana huyu mama, par exemple, kama anaingia mkanisa, yeye anataka yeye tu njo akwe na vala mamodele ya mzuri, wala akwe na mangoza mpya kila siku. Mtu mwingine siku naye anafanikiwa, naye anakuwa na kanguo kamupya, wala naye alivala kamodele kazuri ile siku mkanisa. Ile siku atakwambia mahubiri ya leo haikukuwa ya mzuri. Mkutano ya leo haikukuwa na upako. Leo kanisa ilikuwa baridi. Atatoka mkanisa yeye wote iko baridi. Juu mwenzake tu naye alibarikiwa naye kanguo kamupya, wala naye alishonesha kamodele kamzuri. Hii ni pepo ya kujipenda mwenyewe. Ukiona huyu mtu pito unajua kama haiko kawaida. Tayari sisa swasansisi alisha kumvamia. Hapa kwenye paji ya uso lake kuna sisa swasansisi, lakini ile maneno haisomeke na watu hawaione, lakini tayari ile pepo iko anatembea nayo hivi kubarabara, sisa swasansisi ya kujipenda mwenyewe. Haleluya. Acha nikuoneshe tena mfano wa mtu wa kujipenda mwenyewe. Takuwa na ruka mbio mbio sababu hizi pepo ziko za mingi. Mtu wa kujipenda mwenyewe kwa mfano, mnaweza ingia msaani mko mnakula. Kwa mnachunguza watu mtabaona. Mko mnakula, mnaweza kwa watu 5 kumeza. Sote wanaweza kubatilia mboga 5 pale, kila mtu abebe yake moya moya. Huyu mtu mtamgundua pale, atataka abebe mboga 4 yeye peke. Kisha nyewe mkamate kisu, ile mwe mkatane nyewe wote gisi mko 5. Hii ndio pepo ya kujipenda mwenyewe. Doka hizi takia wengine. Mwingine asiendelee. Mtoto wa mwenzaki akisikia kama naiba anaenda mudote, ile siku atatafuta ajitiwe. Rai na muisha, juu kusikia tu kama kwa jirani kuna fimu aenda kudote. Anaweza taka tuba kwake tu, njoo bafiba kwa nafanya mandoa, njoo benye bafanikiwe, njoo benye bapate madiplome, kwake tu. Mtoto wa mwingine asikie tu alipata diplome, ni problem. Sasa hii haiko kawaida, ni pepo ya kujipenda mwenyewe. Haleluya. Kama ni mwanaume,
Anaweza taka mema yote kweli ndaa tu kwabo na bibi yake, kusifanye kwake kitu, kusikuwake chochote, yeye ni kwabo tu, yeye ni byake tu. Manake kusikuwa mwingine mwanaweza fanikiwa wala mfamilia, ni yeye tu. Kama ni kuinuliwa mkizazi wala mfamilia, ni yeye tu. Akisikia mdogo yake wala mkubwa yake naye anapata hali fulani ya maendeleo kidogo, probleme inaingia, vita inaingia, masambo inakuwa na magomvi inaingia mfamilia, juu tu ndugu yake halifanikiwa. Ni roho ya pepo, ni sisa swasansis ambaye namuvamia huyu mtu, hiki anamtumia kwa siri na hajue. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu ananifuata pale? Hii ni pepo ya kujipenda mwenyewe. Kama uko na hii pepo, uko hivi, hakikisha tayari uko natembea na sisa swasansis kwenye paji la uso wako na haujue. Mko mnatumika pamoja na hauna habari. Haleluya. Acha nivukie ingine pepo. Ndaenda niko nazirukia juu ziko mingi sana hatutazimaliza. Mebora ulisha kuona ziko 18 na njo 6 fatrua egal a 18. Haleluya. Pepo ingine ya kufata. Kuna pepo ingine ni pepo ya kupenda fedha. Yani pepo ya kupenda lari. Sisa sisi alijua ya kwamba il faut atume pepo mudunia ya batu bakwe na tamaa ya pesa, pupa ya lari. Arewa kama mtu wa pupa ya lari haizi kumuona Mungu. Juu pupa ya lari naingiza mtu manjia mubaya. Njoo kuna kutana leo, batumishi leo banaanguka juu ya pesa, kupenda fedha. Unakutana mtumishi alikuwa mtumishi mzuri sana, mtu wa maombi, iko nafanya kazi na wewe unasema un serviteur de Dieu, njoo ule kuna mafuta ya Mungu, lakini juu tu ya pesa, kumuonesha tu kupeza sasa $10 hii, anakana imani. Amen. Ni sisa sisi njoo kuna tumikisha batumishi leo. Biko wanatembea na sasa kwenye paji ya uso yao juu tu ya pesa. Akisema naambia bwana kuyo ingie hapa tukupatie pesa, utaanza kufanya mamiujiza, utaanza kufanya hiki na hiki, watu watakufuata nyuma, watakupigia makofi, utapewa majina fulani fulani. Basi mwanaume anakana imani, ewa munipatie pesa. Unakutana leo sisi anavamia batumishi ya Mungu kubapatia mapesa ya njia za giza kusudi bafanikiwe. Unaona, takuonesha mfano. Utakutana mtu zaidi hata kwa mwanamke. Ukitaka huyo kama huyu mtu iko na pepo ya kupenda pesa huyu. Donc akiona tu kubie ya $100, rezo inatoka. Kama alikuwa kwa MTN, anagiokea muaridi ile meme miniti. Pepo ya kupenda. Acha niwaambie wapendwa, hakuna mtu mwapendee pesa. Kila mtu anapenda pesa. Mekupenda pesa inapishana. Kuko mtu mwenyewe yeye yake ni pepo. Ni sisa swasansis njoo kena mubeba hapa kupaji yake ya uso. Kuko sisa swasansis njoo anadaka na mutembeza. Yeye kone na chungana tu na licho ya pesa. Mwanaume tu asipime kumuonesha $100. Akiona tu kabie ka $50, yo bitu yote binaharibika. Bitu yote binaharibika na changanikiwa na binaishia pale, atajikutana kwa mahoteli na banaume. $100 tu. Bake bie tu aione tu hivi. Hata ya $200 ula nakwenda. Ile ni pepo haiko kawaida. Kila mtu kuna lazima na pesa na kila mtu anafurahia pesa, lakini kuna kupenda pesa yenye napita kipimo. Hii ni pepo. Kama uko hivi hakikisha unatembea na sisa swasansis amekuvamia na huna habari. Haleluya. Ay. Acha nikoreshe huyu mtu tena. Munaweza nafasi hata ku restaurant. Yeye iko na $100 mposhe na wewe uko na $100 mposhe. Mesa munafika mule mu restaurant. Huyu mtu atataka wewe tu njoo umuuzie chakula akule. Yeye anajifasa vile mwenye hana $10 mu mfuko. Donc zake ziezi gusika. Il faut sa mtu mwingine njoo zikulike, yeye njoo umuuzie akule. Kama ni transport, yeye njoo mulipie transport. Kama ni soda mulikala fasi ya kunya soda, wewe njoo umuuzie, yeye hauzake. Me anapenda tu vya wengine. Donc iko na pesa mfuko, mezi taka zake zitoke. Huyu ni mtu wa kupenda pesa. Hii ni kupenda pesa. Hii ni pepo, ni sisa swasansis. Ukimwona ule mtu huyu njoo huyu. Haleluya. Na kama uko vile, uko mgumu sana kupesa yako azitokake, za wengine njoo unataka, uko na pepo, ni sisa swasansis ambaye iko nakutumikisha. Lazima leo damu ya Yesu Kristo iondoshe, isafishe hiyo alama ya sisi mupaji ya uso leo ya watu. Amen.
Juu hakuna ingine kitu, hakuna ingine couleur, hakuna ingine dawa inaweza kuondoa ile 666 mpaji ya uso wako kama haiko damu ya Yesu Kristo peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo pepo ya 666 inavamia watu mkupenda pesa, na inafanya leo watu washindwe kumtafuta Mungu, na watu wengi wanaanguka ndani ya dhambi juu ya tamaa ya pesa. Amena. Hiyo ilikuwa pepo ya pili ambaye nakugusia. Pepo ya tatu ni pepo ya kutokuwa na usafi, pepo ya buchafu. Ay. Huyu 666 ni mwerevu sana. Alijua babatu kwa habari ya usherati bataacha, bulevi bataacha, iki na kile kyote bataacha. Acha ni mchunge hapa, huyu mtu ni mbandike pepo ya buchafu. Ulikuwa na kama buchafu ni dhambi. Bosoto. Buchafu inaweza kukosesha mtu mbingu. Biblia ndio inaisema wasio wasafi. Hapa niligundua kumbi buchafu ni peshe. Kumbi buchafu ni pepo. Na mtu kishavamiwa na pepo, huko naishi na pepo ya buchafu, tamona Mungu wae na maisha yako naishi na pepo. 666 iko mweye, pepo yake alikusukumia saa iko mpaji ya uso wako, anasema wende tafuta batu ubavalishe tu buchafu, bakwenda buchafu. Bakisha kuwa na buchafu bataona Mungu. Bakisha kuwa na buchafu bataingia mbinguni. Wasio wasafi. Acha nikuoneshe hii pepo ya buchafu gisi inatumikisha watu. Utakutana mwanaume mzima iko na sengle 10 mpale. Me hakuna siku anaweza itika badilisha ile sengle ovyo ovyo. Ile pepo anamwambia kitaka kukuza sengle nyingine ivalishe, pepo anamwambia hapana, vala tu ile yenyewe ulikuwa nayo, bakia tu na ile ulikuwa nayo. Unakutana mtu anapika semene mzima hayabadilisha sengle. Na iko na masengle mule mnyumba. Huko najuliza mtu ni namna gani, kitu gani? Mbona tu yeye anakwenda nyingine sengle. Iko na masengle mepepo na muzibia asipashake asitoshake. Haleluya. Ni pepo ya 666 ile kanamfanya kuwa na buchafu. Utakutana mwanaume kuna masosete, iko na pere hata 12, pere 15, yote ya masosete pale. Me kuibadilisha ile sosete ni problem. Hawezi taka kubadilisha nyingine. Akitabadilisha tu nyingine asubuhi, pepo anambia hapana, suvale tu ile nyinyo ulikuwa nayo, bakia tu na ile. Bakia tu na ile. Unakutana pepo na mfunga avalaki masosete haishanji yake, na iko na masosete mnyumba. Sasa kama huko vile frere, hapa vini kuna kuambia huko unanisikia, ni pepo na kufunga. Huko natembea na 666, pepo yake na kuvamia na haujue. Hii buchafu inaweza fanya usimuone Mungu. Sababu Mungu hataki mtu mchafu. Haleluya. Aya. Acha nikwambie, ukitaka kuona mama wa buchafu mwana fungiwa na pepo ya buchafu, zaidi mbameri. Utaona mama iko mgonjwa mpale. Iko hata na mwezi yake mzima atokee mkitanda. Tabani. Mugongo lishamwenyeka pale mkitanda na kusalo hafikake emwa. Menafika siku yenye sasa mchungaji wao mkanisa na kiasa kumtembelea naye kwa mvizitea muone juko mgonjwa kupale. Mchungaji anafika msalo. Anauza batoto mama yenu kwa pesa mama iko tabani mkitanda, atokee mkitanda. Ase basi mwambie mama mimi nakuya nimuombe. Batoto wanakimbia mshambre kwa mama abo iko. Ase mama pastor anakuya hata kuombea huko kuchumba. Yo! Mama juu chumba yake yote inanukaka. Chumba inayala buchafu, kingia mshambre. Unaweza nasema akose walisikia mko maiti ya mwenda wazimu. Iko za mshambre balipasikia mwenda wazimu. Mera hata na nguvu iko na yeye mwatokee mshambre. Ile siku atajikokota. Asikia pastor anasema mama, mbona nasikia basi uko hauna nguvu? Acha basi nikukutane tukule kushambre. Hapana mchungaji, atajikaza nguvu itakuya nyaku wake na hapana atakiwa anajikokota msalo kwa nguvu na hana yake nguvu iko tabani. Beko anakalikile mchungaji ataingia mwa harufu hii, atagundua siri na kwako anabululuka mpaka msalo kwa nguvu juu ya chumbe na yala uchafu. Chumbe kananuka. Ya. Hii ni pepo, haiko kawaida. Sisi njoko na kutumikisha, hataki chumba yako itakate. Chumba yako kinanuka, ni pepo njoo inakufanya vile. Hapa mpaji ya uso wako mko 666 na watu waonake na wewe peke hauna habari. Lazima damu ya Yesu Kristo isafishe, iondoe ile chapa kwenye uso wako. Hakuna damu nyingine, hakuna mwingine mwanaweza kukusaidia na kuondoa hii 666 katika maisha yako isipokuwa nini? Ni damu ya Yesu Kristo tu. Haleluya. Pepo ya buchafu ni pepo mubaya sana. Unakutana mwingine mama
kitambala itoke mkichwa. Di premier au 30 kitambala mkichwa. Nywele yote lishamususuka, nywele yote lishachuya, lishayala mbubu. Unaambia kini mere, mbona utoshe kitambala, mbona nenda musalo na wewe hapana, mimi naokoka, mimi kwangu mulokole. Toka kule. Shia uko mulokole wapi? Kichwa yote na kuyala buchafu sio kwa mulokole. Unapasha kuwa msafi, Hakuna mtu mchafu mwenye ataingia mbinguni. Roho yako na mwili yako lazima itakasike. Shetani alijua kama akikupiga buchafu atakuwa tayari amekukosesha mbingu, maana Mungu afurahie mtu mchafu. Haleluya. Hii ni pepo ya buchafu. Lazima leo ufunguliwe. Haleluya. Mtu apashe kuishi maisha ya uchafu hiyo sio kawaida. Haiko kawaida, ni pepo inavamia watu. Nayo ni mojawapo ya mapepo ambayo kinatesa watu kusudi siku moja wasimuone Mungu. Ni mpinga Kristo anasukuma hiyo pepo ya buchafu mwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kama uko hivi tu buchafu inakuyala mu maisha, hakikisha ya kwamba kuna pepo ambayo kunaishi nayo na huna habari na ujue. Kuishi usafi ni kitu kia maana katika maisha ya mtu. Biblia inaisema wasiokuwa wasafi, lazima we mama, lazima we baba, lazima we kijana, we mvulana, msichana, unapaswa kuwa propre. Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unapasha takatisha mwili yako kuifanya propre. Kama unaokoka ndani, lazima na mwili yako yokoke. Vika mwili yako, vala mzuri. Kuvala mzuri, kutakata, kupendeza, haiko zambi. Haleluya. Haiko zambi. Unapasha badilisha nguo kila siku, badilisha viatu kila siku, koga maji kila siku asubuhi na magharibi. Hii ni mzuri sana. Huwezi kubakia na nguo moja kila siku ya kwamba tasema ni zambi. Hapana, kuvala mzuri haiko zambi. Labda kuna watu wengine wanachanganisha leo. Anaweza kukwambia ukibadilisha nguo leo, ukivala mzuri hivi iko zambi. Hapana, mtu asikudanganya, haiko zambi. Biblia inataka tukue safi kila leo. Amen. Lazima uwe safi wewe mwanamke. Ukipagala rouge baiser yako, wala ukipagala sijue mascara kana vitu gani mnavitaka, mimi siwe majina vile mnaitaka. Mascara sio ni vitu gani? Haiko mbaya, ni mzuri. Takata, pendeza. Haleluya. Biblia inasema lazima tuwe safi. Na kama uko safi kwa buchafu, kuna pepo iko na kubeba. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mtu asikuintimidia aseme uko na vala, uko na takata. Biblia inahitaji kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Sisi usanisia na kama batu wakikuwa bachafu, hii atakuwa na resite fulani. Haleluya. Kumbe lazima tutakate. Sababu tunapotakata tutakuwa tunatimiliza maandiko na utukufu itamurudilia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ilikuwa pepo ya 3. Tunaenda na pepo ya 4. Pepo ile nasema wenye kutukana. Iko saa mimi nadhani uko unanifuata kwenye huko. Pepo ya 4 hapa inasema watakuwa watu wenye kutukana. Mbona kama kuna kwa pepo ya matusi? Kuko batu ni ba specialist mu matusi. Donc yake anza matusi hapa anaanza kuporomoka, unaanza nasema kuna diarrhea mkinyo. Iko na ria mkinyo, matusi. Pita tu mabengi mengine ba mère, kwa mengine ba mama, mpita tu mu 11 tu mu quartier. Usikie vile kwa naanika batoto. Weka imbwa we, weka mwanakuni, weka mwanakufa karamu we, ona kakichwa vile, ona lukichwa solo baba yako we, imbwa we. Hii ni pepo mere. Kama tuko na hii matusi njoo na kuyala mkinywa, haiko weye. Ni sisa sisi njoo natembea nao lisho kuvamia, huna habari. Paji ya uso wako ni sisa sisi matusi yako ya kuanika batoto, ya kuanika mwana yako, ya kuanika bibi yako, haiko kawaida. Ni pepo ile ya sisa njoke na kubebe nataka ukose mbingu. Mtoto anakuwa kaimbwa tu haya. Imbwa weye. Imbwa. Sasa ulishakaona kwenyewe. Bandugu yangu, imbwa mtu anaweza zaliwa na imbwa hai. Kama mtoto wako iko imbwa, si manake bwana yako nani kidume kia imbwa, haiko vile. Ule waka na ludume mwalo wa imbwa mwa hivi. Si mtoto wako imbwa alizaliwa na imbwa. Na wewe peke, mtoto anaweza kuwa imbwa kama na wewe peke uko ludike, lumere mwa ludike lo wa imbwa. Na wako tu lumere mwa ludike lo wa imbwa mwa lo wakuzeeka. Na batate yake na wale mtoto. Donc na mere yako, na pere yako bote ba via yako nabo ni imbwa mwa vya kuzeeka. Sasa mtoto alitoka wapi? Sasa alitoka mwa imbwa. Hii ni pepo hii matusi iko kawaida.
Kuna matusi ingine banduku haiko ya kawaida, ni pepo. Sisa Sosansisi amesukuma pepo ya matusi. Ile pepo nenda zunguruka tu inaangalia mwetanguki yako tu ba inakuvamia. Unaanza ishi na njoo nakutana mtu kinywa yake anakuwa ni matusi kumatusi. Mungu anajuza ule mtu. Ule mtu kumatusi. Mungu sasa ni kawaida, ni pepo. Njoo lishamuvamia huyu mtu. Kwa hivyo kama uko hivi tu leo, dada, mama, kaka, ndugu mpendwa, hakikisha kuna pepo lishakuvamia, haiko kawaida. Lazima leo hakikishe damu ya Yesu Kristo ikuoshe na iondoshe hiyo chapa kwenye uso wako. Amena. Tuone na pepo ya 5. Pepo ya 5 ni ya kutokusamehe. Haleluya. Siweka tutamaliza hizi pepo zote 18. Acha tugusie pepo ya 5. Pepo ya kutokusamehe. Haleluya. Hapa mimi nataka kugusa vitu hapa. Unakutana mtu iko na miaka 10 mukanisa banduku, hatokake mu milango ya kanisa, hatokake mu milango muombaji. Unakutana mtu tangu iko mukanisa hayawahi kusamehe mtu. Hakuna mwalimu omba msamaha akaitika msamaha akasema ndio mimi nakusamehe. Na yeye peke hakuna mtu mwenyewe alishaomba msamaha. Hata alikukosea hai, omba mtie kisu. Haiwezi kuambia ndugu nisamee, wala na vraiment reconnaître mabaya yake, akumbuke sasa vraiment kweli nilimkosea mwenzetu, nimuombe msamaha. Yeye hawezi omba msamaha na hawezi pana msamaha. Hata ulimkosea unamwambia naye akusamee, hawezi. Anakuambia wewe, sio sameana na wewe. Ukipita yulu, mimi nakuwa napita chini. Unakutana mtu mlikoroganaka naye zamani, mungaliki mukaba refugee. Sio kama ulikuwa mkaya wapi kama ya Zimbabwe, kama ulikuwa makamituga hakuna mtu mnachimba oro. Miaka lishapita trop. Mimi mnakuwa kutania Etats-Unis, s'il vous plaît, tena mkanisa moyo. Angala nakumbuka bile. Hapana. Hii ni pepo jameni. Pepo mbaya. Hutaki kusamehe, haiko kawaida. Ukiona huyu mtu hakikisha haiko yeye. Sisa Sosansisi njoo kana mtumikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kwa kumoyo wake alishakaweka ni agenda. Agenda ndio inakuwa muro yake ya kutokusamehe watu. Hawezi samehe. Njoo vile yeye iko ile pepo kana muongoza. Bibi yake alimkwazaka zamani, wala bibi yake alimtendeaka mabaya zamani, kushapita miaka 10 na biko na mwanamke kupale. Biko hivi mupale. Angaliki anabiweka tu mu agenda kidogo na kidogo bila njoo bileta binakuya yulu. Kidogo na kidogo pale njoo macho yake. Donc moyo wake aliweka agenda kwa anaandika mabaya ya watu. Na mkikutana tu unakumbuka mu 2005 vile ulifanyaka? Unakumbuka tena sasa tuko Uganda vile ulifanyaka mu 2010. Ninganda bikumbuka. Manake yeye hawezi kusamehe hata bikuwe namna gani. Ini pepo ndugu yangu, ni Sisa Sosansisi ambaye livamia maisha yako, hauko kawaida. Mtu wa kwenda mbinguni hawawekake watu ndani ya moyo wake. Mtu wa kwenda mbinguni ni mtu wa kusamehe. Ukiona huko naishi hivi, acha nikwambie ni pepo. Sisa Sosansisi na kuvamia ndugu yangu. Kubali damu ya Yesu leo isafishe maisha yako, iondoshe hiyo chapa ya sisi kwenye uso wako. Jameni. Mtu mwenye asame yake. Unakutana shangazi yako mulikoroganaka naye, demai yako mulikoroganaka naye, miaka ilishapita mingi. Batoto leo unaanza kupanda na batoto yako ile mbegu. Unasema ile shangazi yenu wakati fulani sasa tulikuwa Kongo, sasa tulikuwa Burundi, alimfanyiaka hivi. Msikuwe mnampenda, mko mnamchukia, ni mtu mbaya, ni mulozi. Unaanza panda na ile mbegu ya roho yako mbaya ya kutokusamehe, uko naipanda na batoto. Unaanza ambia sema maina yenu ni mulozi, maina yako ni mulozi. Shangazi yenu baba yako muloko, baba yako muloko alikuwa anataka kuwa baba yako na sumu, huko naipanda na watoto. Kwa nini usisamehe? Pepo hiki na kuzungurusha dada, pepo hiki na kuzungurusha baba, pepo hiki na kuzungurusha kaka. Ni Sisa Sosansisi njoo inakulemea. Nataka hii siri uigundue leo. Haiko kawaida yako, haiko njoo unapasha kuwa. Kuna pepo ambaye inakuvamia, ambaye dunia imesukuma, mpinga Kristo amesukumia watu wasiwe na samehe watu. Ubakia hivyo kusudi siku moja mbingu ikose usimuone Mungu. Bwana Yesu aturumie sana. Kuwa na moyo wa kusamehe ni kitu kama ndani ya maisha ya mtu. Hakikisha leo damu ya Yesu Kristo ikufungue, ikusafishe maisha yako yote, ikutakase kusudi hiyo pepo itoke na ikuache leo. Haleluya. Hiyo ni pepo ilikuwa ya 5. Acha tuguse na pepo ya 6. Tutaangalia kwenye utafiti wako, tutaishia pale. Labda siku tutamalizia na zingine. Haleluya. Pepo ya 6. Pepo ya 6, wasiojizuiza.
Unaya kama kuna kuwa pepo ya kutokujizuia. Uko nakutana mtu mwingine akisikia tu banamupa habari. Zaidi mama njoo pepo na kuwaka sana kutokujizuia. Benzake tu au mwenzake kumpigia tu simu anambia una habari. Mama fulani alikuwa anakusema. Mie alikuwa ananisema, hautangoya hata kusema ujizuie hata. Utachoka mie leo atanisikia leo. Tutaonana leo. Mie naye leo. Yesu ndamuweka kwanza chini. Kama ni msalaba ya Yesu, kama ni bujakazi, kama ni buimbaji, leo Bukristo leo ndabuweka chini. Wewe ule tute mara moja. Kama ni moto, mara moja unakamata. Kama ni taksi, paka leo ataniambia tu mzuri. Atanijua leo, atanisikia leo. Haiko kawaida nyo kuwa mama. Hii ni pepo ya kutokujizuia, hauna breke. Ni sisa sosansisi ndio kwa kutumikisha mtu mwenye iko na Mungu. Anavumiliaka kwanza, anajizuia, anasema nichunguze kwanza hivi tu mzuri. Samuel anaweza kuwa anamsemea mama bongo. Samuel haiko kweli. Unatamata kwanza utaratibu. Unatulia kwanza kidogo mbele ya kuvamia vitu. Haleluya. Unaweza kuvamia mtu unakumba anamsemea bongo, lakini juu uko na pepo tu ya kutokujizuia. Unaporomoka tu mara moja. Haleluya. Bwana tusamehe sana. Kutokujizuia ni pepo. Kama unakuwaka na maharaka ya ukisikia tu problem unaenda mwangika, unaenda kemea kule mara moja, unaenda tu kuchambana kule mara moja. Hapana, hii haiko kawaida, ni pepo njoo ikana kufanya vile. Hii ni pepo ya kutokujizuia. Mtu anapaswa kuwa na maîtrise. Unaweza sikia lakini unatulia kidogo. Na kuna vingine vile unaweza sikia hata kama bali kutukana, hata mtu alikusema mbaya. Kuna kwa kitu banaita nguvu za kunyamaza kimya. Haleluya. Kunyamaza kimya, acha nikwambie ndugu yangu, nayo ni silaha katikati ya zingine silaha. Sio tu mtu alikusema, hata kama kweli alikusema na njoo uporomoke tu mara moja, usijizuie uko tunawe famweni mpambane. Hapana. Kuna wakati unaweza jinyamazia kwa kimya, unaachana naye na hata jua hata kama uliwa kama vraiment alikusemaka. Unajizuia tu juu ya kukatala shida wala probleme na watu. Haleluya. Juu sasa unaanza kwenda kufuatana naye mkivukutu bila kujizuia. Mnavurugika, konfli inaingia, mabaya inaingia, lakini kujizuia mtaendelea kukua mzuri. Sasa wa Tanzania haukuyuwaka probleme yenye mko nayo, kumbuli yuwaka mimi ukafanya nini? Ukajizuia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mpinga Kristo, antikristo alijua kwamba watu wakijizuia watamuona Mungu. Acha nisukume hii pepo ya kutokujizuia yende ivamie watu, baanze kuwa wanaporomoka ovyo, bapambane, alafu siku moja bakose mbingu. Amena. Hii ni pepo ya kutokujizuia. Mungu akusaidie leo. Damu ya Yesu Kristo iondoshe hiyo chapa ambayo iko kwenye uso wako ya kutokujizuia. Ni sisa sosansisi kwa msura yako, haujue. Leo mimi nakupatia hii siri, haiko kawaida. Kama unaona tu ujizui yake mbele ya problemu wala kitu chochote, hakikisha uko natumika na sisa sosansisi na haujue. Amena. Zile pepo tunasukumana nazo. Tuende na pepo ya 7 nayo. Anasema pepo ya 7 nayo ni pepo wasiopenda mema. Acha nikwambie ndugu yangu, inaone kwa ni pepo kuko watu wengine wapendae mazuri, wapendae mema. Unaweza msukumia ka $100 kwa huko kumabulaya, unamkumbuka tu unasema acha nimtumia ka $100 wala ka $200 wala ka $50 kasaidie mama. Sana pokea. Yeye iko na pepo ya kutopenda mema. Hakuwaki yake na vizuri. Anapokea kale ka $100, swata na kauza mfuko ya bunga wala ya makala, meiko nakula na iko na kushimanga. Sasa batoke kune mabula yabo. Baishanja jinua, baishanja jikunkumula. Ka $100 njoo nikaenda miki ananitumia. Biko mabula biko na kama se bananza tupimia make, haishona saa ka $100 nako ni pesa. $100 njoo nini? Kwa na achele bikoshi yabo. $100 njoo nini? Mbona hapa Afrika na mimi napata $100. Hivi tu maana kuna kama yake akitumia ka $100 maana ananiwinisha. Aba batu biko na ipepo. Hana shukrani, hana mema. Unamtumia kale kasa kuro mzuri haiko deni yake njoo alikuwa nayo, yenye alikuwa nakudai, anaanza pia na kuishimanga na ukushimanga. Ni masifa gani ile $100 njoo nini? Njoo kuniwinisha. Sasa nitumia hata mutai mara moja. Shukuru ile $100 ulikuwa nayo. Hauna shukrani, kuna pepo mbaya. Si sasa santizi nyoka na kutumikisha vile. Hakikisha leo damu ya Yesu Kristo ikusaidie, ikutakase, iondoshe hiyo chapa, itakase. Hiyo damu njoo inaweza kuondoa tu ile alama kwenye paji ya uso wako.
Hakuna damu ya mtu mwingine, damu ya kuku, damu ya mbuzi, damu ya ng'ombe, ya njiwa haiwezi kusaidia kuondoa hiyo alama ambayo inaandikwa kwenye paji ya uso wako, mpaka damu ya Yesu tu. Kubali damu ya Yesu leo ifanye kazi juu ya maisha yako, upate kufunguliwa, hiyo pepo ikuache, uwe mtu wa shukrani katika maisha yako. Utakutendea mema, uko unajua kusema merci na kuwa na moyo wa reconnaissance. Haleluya. Hii ndio kwa sasa. Kama uko hivi huna shukrani, hakikisha unatumika na sisa susansisi kwa siri na ujue. Siri njoo nimekugundulia ya kufanya wewe peke unajua. Haleluya. Ile ilikuwa ya 7. Acha niguse ya 8. Tuone ya 8. Ya 8 nasema ni pepo wasiotii wazazi wao. Hakuna namalizia hata ya 9 juzi kwa za trust zimaliza. Wasiotii wazazi. Unaweka kuna kuwaka pepo tu mubatoto. Mtoto yeye mnazania ni kawaida. Wala utana mtoto mwanamke iko mbele mama yake unamshota bilola, aisha tiabu makucha, aisha kupagala mu marangi. Mie mama mimi ndakuonesha. Mimi njoo kuna kuya yako. Mimi njoo natapa la mia mama. Unakutana fia na jikumula mbele mama yake unamuingiza kilole karibu kilole muingize mkinyo. Nyumu kwa zani kawaida. Huyu ni pepo, ni sasa nsije kanatumika nawe mtoto, haiko kawaida. Utakutana kabisa fie wana garso iko yuri ya mzazi yake anamuikalia na iko namutandika mangumu machafu mote. Ndakuitikisha mie mama, ndakuitikisha mie mama. Mimi njoo kuna pala mia, ndakuonesha. Mama, mimi ndakuonesha kwa muita mama. Mimi ndakuonesha mama, mimi siko mwenzako, ndakuonesha mie. Tandika mere yake mangumi, tandika vya yake mangumi. Haiko kawaida. Ni pepo ya hii siku za mwisho. Mpinga Kristo alisukuma mbatoto banze chamba bazazi yao, banze anika bazazi yao, banze hata kuchapa bazazi yao makofi. Hii ni pepo ya kutokuti. Uko naambia mtoto akusiki yake. Utaambia mtoto yangu fanya hiki, usiende kule na kukataza. Mtoto atakubeula, atakuanzia kulukucha mpaka kulunywele. Haiko kawaida. Huyu mtoto haiko kawaida, ni pepo. Ni sisa suasansisi ambaye anamfamia mtoto. Lazima asaidiwe na maombi, lazima afunguliwe, lazima damu ya Yesu Kristo imsaidie. Haleluya. Na we mtoto kama uko unanifuata, haiko kawaida yako. Kuna pepo lishakuvamia, uko unatembea na pepo ya mpinga Kristo. Njoo kana kufanya ile kiburi ya vile mbele ya wazazi, hausiki yake wazazi, kubeula wazazi, kutukana wazazi, kuwadharau. Haiko kawaida. Lazima leo ukubali mtoto, damu ya Yesu Kristo isafishe maisha yako, ikutakase, ikuondoe hiyo paja, hiyo pepo ambao unatembea na barabara kile tu hapo leo na haujue. Mungu akusamehe sana. Amena. Acha namalizia sijue na pepo ya mwisho inasema hapa ya kwamba pepo ya wenye kujivuna. Nitamalizia na ya wenye kujivuna. Unakutana mtu hana kitu, ni kabwera, mpiakere wa nguvu. Meiko tuna lupepo lishamfamia wa kujivuna. Unakutana mtu yuko mapeka. Mtu yuko yuliko hewani wani. Mtu hana kitu, hana chochote. Mekile kipepo kiasisa sasiki kwa mumacho yake. Kiko musura yake kila mubeba. Una mtu yuko najikunkumula banduku yangu. Mtu hana chochote. Ukimulomba taka $100 hana. Lakini mugulu moya kiato. Donc maisha yake haina kitu. Meona kujivuna. Banduku yangu. Kuko kujivuna ya pepo. Unakutana mtu hakamatikaki. Mtu maana anaona bengine ba mama sasa vile habiko kitu mbele yake. Donc hamwezi haizi coopérer na nyie. Ni mtu tu maana ma croyance moya maana makujitaidai. Niko naona sasa vile amumerite, hamwezi msogela, hamwezi coopérer naye, mweza kwa hata mkanisa kukusalimia ni probleme. Ba unataka kusalimia kwa kupatia mkono chongo ya mkono ndio kunakupatia. Iko na beula benzaki mkanisa, iko nifanya wa grave. Hii ni pepo ya kujivuna na hauna kitu na huko kitu. Utakutana kama mtu kaburebure, buzuri swanzi zingine hauna, hata koro ya mzuri unakutana hana, haiko hata wa grave wala haiko hata mwanamke wa grave. Meona kujivuna, kujidaidai. Ndio kama ni makomplexe, kama ni mabitu gani. Una mtu wala jitiati kwa makebu, siwe, mabombase moya yenye na kichwa na miguu. Angalia sasa yule mtu mwenye kwa mabombase banduku wala mwenye kwa jidaidai. Haiko hata wa kitu. Sama wako hata mere wa grave kumushinda, wako papa wa maspeta kumushinda. Meona tu mafiere na mabuiwai na makiburi na kujiinua mafiere moya masifa moya. Hii ni pepo. Usizaniwe mtu ni kawaida. Ni pepo ndio kana msumbua vile ya sisa sosansisi. Haleluya. Kama huko unanifuata hapa we mama wa ule baba wa ule kijana, huko na pepo ya kujivuna. Hata bakwambia hivi wewe ni mapeka tu. Maana kubeula watu. Ni pepo ile hauko kawaida. Lazima leo ugundue leo ya kwamba
unaishi na sisi ndani ya maisha yako. Ile pepo ilitoka kuzimu ikakuangukia weye, juu kwe mtu wa kujivuna. Maisha yako siku moja usimonake Mungu, na siku moja mbingu usionake. Lazima leo Bwana amenituma nikwambia hii siri, uhakikishe njoo gisi huko, ukubali leo kupiga magoti. Mimi nataka kwenda kuomba Mungu, damu ya Yesu nikuombee iondoe hii sisi ambaye inakuvamia, nifukuze hii pepo ikuache, na ile alama leo izimike kwenye paji ya uso wako, itoke na ikuache. Mungu akubariki. Amen. Hapa mwisho Biblia inasema hivi, aseme hivi, watu kama hao jiepushe nao. Haleluya. Aseme ni watu wenye kupenda kuonekana kuwa na mfano ya kumpenda Mungu, lakini wakikana nguvu zake. Pale ndio ndamalizie. Amena. Aseme hapa watu banakuwaka na mfano ya kumpenda Mungu, lakini wakikana nguvu za Mungu. Mfano ndio banakuwaka nao. Unaweza leo wanampenda Mungu, nao banakuwa Mungu, kumbe hawakuwake ni mfano tu ya kumpenda Mungu, lakini wakikana nguvu za Mungu. Haleluya. Ndio maana mstari mwisho pale nasema watu kama hawa jiepushe nao. Haleluya. Hapa mimi namalizia message, mimi nataka kuombea. Piga magoti pale kwenye huko. Mwa hizi pepo zote zenye mimi namaliza kuzisema hapa, sikumalizia, mimi nagusa pepo kenda. Mwa hizi pepo kenda ambaye mimi nagusa, zile zingine zinabakia. Wewe unajua pepo yenyewe uko nayo. Pepo yenyewe nakuvamia, yenyewe uko natembea nayo, yenyewe uko naishi nayo. Mwa hii pepo za mpinga Kristo, za antikristo, zenye na wewe unakontribute kutumika pamoja nayo, wewe unajua pepo yenyewe uko nayo. Yenyewe kana kusumbua, yenyewe uko naishi nayo, ya tabia yenyewe uko naona mwa hii maneno yote ambayo mimi nasema hapa. Wewe unajua, fungua moyo wako. Nataka nikuombee damu ya Yesu Kristo ikusafishe leo. Hii pepo ikuache, urudie kuwa mtu mzuri na kumtumikia Mungu, na damu ya Yesu Kristo iondoshe ile sisi katika maisha yako. Nataka ufunge macho yako, pige magoti yako. Leo nikuombee nguvu mpya. Utaona kila kitu kitabadilika. Hii hewa itakuacha, utakuwa mtu mzuri, utarudia kawaida yako, sawa mtu mwenye kutafuta Mungu, na hii pepo itakimbia ndani ya maisha yako, na utaona maisha yako itabadilika. Funga macho yako, tuombe Mungu. Baba, nakushukuru sababu uko mwema. Asante kwa neno ambalo ulionipatia kuifikisha ndani ya ulimwengu. Nimeifikisha sawa sawa na gisi ulivyoniita na kunituma sawa vile chombo chako. Tazama, huyu mama amegundua leo namna gani mpinga Kristo anatumika kwa siri. Huyu baba anagundua namna gani mpinga Kristo anatumika kwa siri. Kijana mfulana amegundua leo pepo mbele vomia maisha yake bila kujua. Wengi walitumika na sisi bila kujua. Lakini baada ya kugundua hii siri na kuitambua kupitia neno lako, huyu amejitambua, amepiga magoti, huyu amefungua moyo wake. Baba, nimealika damu yako Kristo ifanye sasa kazi. Anza kutakasa huyu mama, anza kuosha huyu, ondosha hii chapa. Damu yako Yesu ianze kuondosha hii chapa ya sisi kwenye paji la uso ya umama, kwenye paji la uso wa ubaba, kwenye paji la uso wa kijana. Kwa jina la Yesu Kristo, acha damu yako Yesu ifanye kazi, isafishe taifa lako, itakase hii familia yako, itakase hii uzazi yako, itakase huyu familia yako, itakase watoto wako, iondoe hii mahabaya, hii pepo zote ambazo zilivamia watoto wako, wasiifanye maisha ya Mungu, wasiifanye kutaka kwako, ili wasikuone Mungu gisi ulivyo. Wafunguliwe mchana wa leo, wasaidiwe mchana wa leo. Kwa jina la Yesu Kristo, funguliwa. Nimefukuza pepo juu ya maisha yako. Toka wewe pepo ndani ya umama, toka ndani ya ubaba, toka ndani ya ukijana. Acheni taifa la Mungu. Nimefukuza hii pepo. Nendeni ya bosu la milele kwenye moto wa gena. Kwa jina la Yesu Kristo, toka na chapa yako. Damu ya Yesu Kristo imekupiga. Damu ya Yesu Kristo imeondosha chapa yako kwenye paji ya uso ya undugu. Kwa jina la Yesu Kristo, na kushukuru Yesu sababu uko mwema. Kufungua ubaba, kufungua umama, kufungua familia, kufungua jamaa, kufungua watoto wako, kuwafanya tena kuwa upya. Asante Yesu, najua umekuwa safi, wametakaswa sasa na wewe. Shetani ameshindwa juu ya maisha yao. Pepo yameondoka, yamekwenda na kukatilia mbali kwa ajili ya maisha yao. Asante Yesu sababu kwa kazi ambayo umefanya siku ya leo. Upewe sifa, uimidiwe milele, maana umekomboa taifa lako na umewasaidia. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki wote. Amen.